Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter, and first for the news in English. 3 Palestinian gunmen shot 2 Israeli policemen in the old town of Jerusalem near the Lion Gate, causing life-threatening injuries. Security forces shot the attackers. The assassins came from the Temple Mount in Israel, where the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock are located. They shot at the policemen at the Lion Gate of the old town and then returned to the direction of the mosques. The security forces chased them and shot them down. The policemen were taken to the hospital. 2 of the gunmen, who came from the Israeli Arab al-Fam city, had machine guns, and their 3rd companion had a pistol. The police closed the Temple Mount. On the orders of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the Israeli Ministry of Foreign Affairs has withdrawn the ambassador's statement condemning the Hungarian government. The Israeli ministry sharply criticized George Soros because he's constantly financing organizations defaming Israel, reported the website Haaretz. At the request of the Prime Minister's office in Jerusalem, the Ministry of Foreign Affairs withdrew the statement made by the Israeli ambassador in Budapest on Saturday, stating that Joseph Amrani called on the Hungarian government to withdraw the poster campaign with George Soros' photograph because it boosts anti-Semitism, invokes sad memories, hatred, and fear. After that, Emmanuel Nason, spokesperson of the Israeli Foreign Ministry, sharply criticized George Soros on Sunday. Nason stressed that the ambassador's announcement did not in any way claim that the criticism against George Soros, who continuously undermines the democratically elected government of Israel with the support of organizations defaming the Jewish state and tries to deny Israel the right to self-defense, is unjustified. According to the newspaper Haaretz, the diplomatic tension between the 2 countries took place in a particularly delicate time period, namely Netanyahu's planned visit to Budapest on July 18, which will be the first visit of the Israeli Prime Ministry to Hungary in the last 30 years. The Government Information Center has officially stated to ATV that it will remove the Soros posters from the streets in days, which was so far the deepest point of their propaganda campaign. For the peace and stability of the Western Balkans and the security of Europe, everything must be done for the European integration of the West Balkans, said Péter Szijjártó. At the first meeting of the foreign ministers under the Hungarian presidency of the Visegrad 4, the V4 foreign affairs ministers discussed issues with the delegation of Austria, Croatia, and Slovenia. After the meeting, Péter Szijjártó emphasized that we are in the 24th hour when it comes to the Western Balkans. Both the world politics and the regional politicians have a strategy for this region, the exception being the EU. Austria did not allow the Turkish Minister for Economic Affairs Nihat Zeybekcinek to enter the country, who wanted to attend an event on the anniversary of the failed coup attempt in Turkey last year, said the spokesman of the Austrian Foreign Ministry. The commentator told the ORF radio station, "I can confirm that Foreign Minister Sebastian Kurz has practically banned the Turkish Minister for Economic Affairs from entering the country." He added, "The event is very large and the visit would pose a threat to public order and to the security of Austria." On the initiative of the German Ministry of Foreign Affairs and the German-Israeli Future Forum Foundation, the Simon Peres Prize was established in Germany. The prize will be awarded to professionals between the ages of 18 to 45 who through their work contribute to the development of the relationship between the 2 countries, reported the Jewish Telegraphic Agency website. The award, named after the former Israeli Prime Minister, will be awarded in Berlin this October for the first time. The €1,000 accompanying the prize will be awarded to the Israeli and the German winner. Candidates may apply through the foundation's website until July 31st. The migration crisis must be solved in Africa, although it has an internal European dimension, which makes it necessary to implement the decision on the allocation of refugees to EU member states, emphasized the German and Italian interior ministers on Wednesday. Thomas de Maizière and Marco Minniti stressed in a guest commentary in the newspaper Die Welt that creating an illusion of unlimited hospitality in migrants is wrong, because it would only help the smugglers become richer. The solution to the migration crisis cannot be confined to the EU geographically and above all to the Italian coasts where migrants are entering the EU. The crisis must be overcome primarily in Africa, where economic, ecological, and humanitarian causes trigger migration.
Staffan de Mistura, the UN Special Envoy for the Syrian crisis, has started the 7th round of talks between the Syrian government and the rebels in Geneva. The discussions are expected to last 1 week. Meanwhile, the parties continue to adhere extensively to the ceasefire in the south of Syria that was mediated by the United States and Russia. The UNESCO World Heritage Committee and its Krakow meeting has included the old town of Hebron in the West Bank in the World Heritage List as an exceptionally valuable place and ranked it among the vulnerable sites. The decision gave rise to intense indignation in Israel, but the Palestinian Authority welcomed it. Reuven Rivlin, the president of Israel, called UNESCO an anti-Judaic organization who, in his view, ignores cases of brutal extremists destroying the world heritage. Naftali Bennett, education minister, stated that UNESCO's vote is shameful. Jewish relations with Hebron are stronger than any vote. And this relationship is thousands of years old. The decision must be rejected and action must be taken to strengthen the city of ancestors, Bennett demanded. Avi Gebaid, the former Minister of Environment Protection, has been elected as the leader of the opposition's Social Democratic Workers' Party in Israel. 59% of the 50,000 party members eligible to vote were present at the voting. The 50-year-old businessman and former director of the Bezek telecommunications company, who appeared in politics only a few years ago, won 51 to 49 of the votes in the second round of the party's pre-election, defeating his rival Amir Peretz, who has been in politics for 40 years. The Israeli government has approved that the town Kalkiya, that is inhabited by Palestinians, builds new houses because of the overpopulation problem. The settlement is located 10 miles from Tel Aviv. Prime Minister Benjamin Netanyahu has approved the enlargement last year, but right-wing ministers in the government have vetoed the prime minister, wrote i24news.com. The portal wrote that according to Defense Secretary Avigdor Lieberman, the enlargement does not pose any security risk, so it is not worth opposing. According to AP, there was pressure from the US regarding the decision, as the expansion of the city was one of the prerequisites for peace negotiations. Now for sports news, there will be 2 dedicated zones for sport fans in Budapest and 1 in Balatonfüred during the 17th FINA World Championship starting on Friday until the closing day of July 30th. And these zones will be free to visit every day from 9 a.m. until the end of the events and will be equipped with projectors for those who haven't got tickets for the tournament or want to experience the events of the World Championship together with the whole community. One of the fan zones in the capital is Dogaj Beach, the other one the Margaret Athletic Center, and in Balatonfüred, the Tagador Promenade. For a short weather update, on Saturday there may be more rain showers in the north and the thunderstorms in the northeast. Northern wind will get stronger again. The temperatures will be between 22 and 27 degrees, with the highest temperatures in the southeastern part of the country. On Sunday, there is a little or some rain in the east, strong winds in the north, and maximum temperatures will range between 23 and 27 degrees. Precipitation is expected on Monday. Wind stays moderate. Heat increases with 26 to 29 degrees in the afternoon. For further news, please visit our websites at www.hattitv.com or broadpress.com. So much for the news in English. Thank you very much. And now we turn to Adam with the news in French. Bonjour à tous, je m'appelle Adam et maintenant, les titres en français. À Jérusalem, 3 assaillants ont été abattus après que ceux-ci avaient tiré sur des policiers. Dans la vieille ville de Jérusalem, à proximité de la porte de Lion, 3 assaillants ont tiré sur 2 policiers israéliens et leur causé des blessures graves avant d'être tués par les forces de l'ordre. Les assaillants sont arrivés depuis l'esplanade des mosquées accueillant la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, sur son nom israélien, le mont du Temple. Près de la porte de Lyon, de la vieille ville, ils ont tiré sur des policiers, puis sont enfuis en direction de l'esplanade des mosquées, où ils ont été rattrapés et abattus par les forces de l'ordre. Les policiers ont été hospitalisés des assaillants originaires de la ville israélienne arabe de el-Fachem, portés de pistolets mitrailleurs et leur 3e complice, un pistolet. Le mont du Temple a été entièrement bouclé par la police.
Sur ordre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministère israélien des Affaires étrangères a retiré la déclaration de son ambassade condamnant le gouvernement hongrois. Le ministère israélien a vivement critiqué George Soros, qui financerait et en continu des organismes calomniant Israël, a informé le quotidien Haaretz. Selon l'article, dimanche, suite à la demande du cabinet du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a retiré la déclaration faite par l'ambassadeur d'Israël en Hongrie samedi. En effet, dans cette déclaration, Yossi Amrani a invité le gouvernement hongrois à cesser la campagne d'affichage en cours avec la photo de George Soros parce que celle-ci suscite l'antisémitisme, évoque de tristes souvenirs et incite à la haine et à la peur. Puis dimanche, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Narchan, a vivement critiqué George Soros en disant son communiqué que l'ambassadeur à Budapest n'a absolument pas affirmé que la critique contre George Soros, qui finance des organismes calminant l'État juif et n'arrête pas ainsi de nuire au gouvernement démocratiquement élu d'Israël et qui essaye d'enlever à Israël le droit de se défendre, était infondée. Selon le quotidien Haaretz, les tensions diplomatiques entre les deux pays tombent dans une période particulièrement délicate, juste avant la visite officielle de M. Netanyahou, prévue pour le 18 juillet, qui sera la première visite en Hongrie d'un Premier ministre israélien depuis 30 ans. Le Centre d'information gouvernemental a officiellement confirmé à ATV que les affiches avec le portrait de M. Soros, qui constitue le point le plus vulgaire des campagnes d'affichage réalisées jusqu'ici, seraient enlevées dans les jours qui viennent. Tout doit être mis en œuvre pour l'intégration des Balkans occidentaux afin d'assurer la paix et la stabilité de cette région, ainsi que la sécurité de l'Europe, a dit Péter Szijjártó. À la première rencontre des ministères des Affaires étrangères du groupe de Visegrad, c'est le V4, sous la présidence de la Hongrie. Les responsables de la politique étrangère du V4 ont négocié avec la participation des délégations de l'Autriche, de la Croatie et de la Slovénie. Il faut admettre que nous sommes dans le 24e heure concernant les Balkans occidentaux, a souligné Péter Szijjártó après la négociation. Tous les acteurs de la politique mondiale et régionale ont une stratégie concernant cette région, mais il semble que l'Union européenne ne fait pas partie de cette catégorie. L'Autriche a interdit une visite du ministre turc de l'économie, Nihat Zeybetski, qui entendait participer à un rassemblement marquant le premier anniversaire du coup d'État manqué en Turquie, a annoncé le porte-parole du ministère autrichien des Affaires étrangères. Je peux confirmer que le ministre des Affaires étrangères, Sebastian Kurz, en a fait interdit au ministre turc de l'économie d'entrer dans le pays, a-t-il affirmé à la station de radio ORF. Cet événement est très important, mais cette visite aurait représenté un danger pour l'ordre public et la sécurité de l'Autriche. En Allemagne, le ministère des Affaires étrangères allemand et israélien et la fondation germain-israélien Future Forum ont créé le prix Shimon Peres. La distinction sera décernée à des professionnels âgés de 18 à 45 ans qui, par le travail, contribuent à l'amélioration des relations entre les deux pays, a informé le Jewish Telegraph Agency sur son site Internet. Le prix créé en l'honneur de l'ancien responsable politique israélien sera attribué pour la première fois à Berlin en octobre prochain. Avec le prix, un montant de 1 000 € sera également attribué aux deux meilleurs candidats, israéliens et allemands. La date limite pour déposer les candidatures via la site de la Fondation est le 31 juillet. La crise migratoire doit être résolue en Afrique, mais la solution a également une dimension européenne interne qui nécessite la mise en œuvre de la décision portant sur la répartition des migrants entre les États membres de l'Union européenne, ont souligné dans leur article commun les ministères allemands et l'italien de l'Intérieur publié mercredi. Le commentaire de Thomas de Maizière et de Marco Minniti, publié dans le quotidien Die Welt, a souligné qu'il ne faut pas créer l'illusion de l'hospitalité sans limite auprès des migrants, parce que ceci ne ferait que faciliter l'enrichissement de trafiquants d'êtres humains. En plus, la solution de la crise migratoire ne veut pas se cantonner géographiquement à l'UE, et en particulier aux côtes italiennes où les migrants arrivent sur le territoire de l'UE. La crise doit être surmontée en premier lieu en Afrique,
où la migration est engendrée par des raisons économiques, écologiques et humanitaires. La 7e session des négociations entre le gouvernement syrien et le groupe rebelle a été ouverte à Genève. Avec la participation de l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, les négociations devraient durer toute la semaine. Pendant ce temps, les parties continuent à respecter le cessez-le-feu établi au sud de la Syrie suite à l'intervention des États-Unis et de la Russie. À sa réunion de Cracovie, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a classé la vieille ville d'Hébron, située en Cisjordanie, comme site menacé d'une valeur universelle exceptionnelle. Cette décision, saluée par l'autorité palestinienne, a suscité la fureur d'Israël. Selon le chef d'État israélien, Reuven Rivlin, l'UNESCO semble tenter de répandre des mensonges anti-juifs et parallèlement ne dit rien concernant le cas où le patrimoine mondial est brutalement anéanti par des extrémistes. Le vote de l'UNESCO est honteux, le rapport des Juifs avec Hébron est plus fort que tous les votes et cette relation date de plusieurs milliers d'années, a déclaré le ministère de l'Éducation Naftali Bennett. Cette décision doit être refusée et il faut prendre des mesures pour renforcer la ville de nos ancêtres, a dit M. Bennett. En Israël, l'ancien ministre de l'Environnement, Avi Gabay, a été élu président du Parti social-démocrate des travailleurs de l'opposition. Avec une participation de 59% de presque 50 000 membres du parti, l'homme d'affaires de 50 ans, l'ancien directeur de la Société de télécommunications Bezek, qui n'est connu dans la vie politique que depuis quelques années, a remporté le second tour des élections préliminaire du parti, 51% contre 49% à son rival Amir Peretz, qui a une expérience de 40 ans dans la politique. Le gouvernement israélien a donné son approbation pour que la ville de Kalkilia, habitée par des Palestiniens, construise une nouvelle habitation pour faire face au surpeuplement. La commune se trouve à 10 000 de Tel Aviv. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déjà soulevé la question de l'autorisation de ce développement l'année dernière, mais à l'époque, les ministres de la droite du gouvernement avaient mis leur veto, a informé le i24news.com. Selon le portail, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, estime que quand ce développement ne représente pas de risque pour la sécurité, il ne faut pas s'y opposer. Selon les informations de l'AP, cette décision a été prise sous la pression américaine, étant donné que le développement de la ville était l'une des conditions préalables de l'ouverture des négociations de paix. Et maintenant, les actualités sportives pour les 17e championnats du monde de natation qui commencent aujourd'hui. Les organisateurs ont aménagé 2 fan zones à Budapest et une à Balaton-Fured qui fonctionneront tout au long de l'événement jusqu'au 31 juillet, jour de clôture des championnats des maîtres. Les supporters qui n'ont pas pu acheter des billets ou qui souhaitent suivre les événements de championnat avec d'autres supporters peuvent entrer gratuitement dans ces zones équipées d'écrans géants entre 9h du matin et le soir, fin des épreuves. La première fan zone a été aménagée dans le complexe aquatique d'Oga et la deuxième sur le site du centre d'athlétisme de l'île Marguerite et la troisième à l'allée Tagore de Balaton-Fured. Et maintenant les météos. Samedi, plus de précipitations sont prévues au nord et au nord-est sous forme d'averses. Le vent du nord sera vif à nouveau. Les thermomètres monteront entre 22 et 28 degrés. C'est dans la région du sud-est qu'il fera le plus chaud. Dimanche, seulement de faibles averses pourront se produire à l'est. Le vent du nord sera vif et les températures maximales évolueront entre 23 et 27 degrés. Aucune précipitation n'est prévue pour lundi et le vent restera modéré. Les températures seront plus élevées et atteindront 26 à 29 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, Peter avec les titres en allemand. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch.
3 palästinensische Attentäter schossen auf Polizisten in Jerusalem. Die Angreifer wurden erschossen. 3 palästinensische Attentäter schossen auf 2 israelische Polizisten in der Altstadt von Jerusalem in der Nähe des Löwentores und verursachten lebensbedrohliche Verletzungen. Sicherheitskräfte schossen die Angreifer. Die Mörder kamen aus der Richtung des Platzes der Moscheen, genannt Tempelberg in Israel, wo sich die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom befinden. Sie schossen auf die Polizisten am Löwentor der Altstadt und kehrten dann in die Richtung der Moscheen zurück. Die Sicherheitskräfte jagten sie und erschossen sie. Die Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht. 2 der Attentäter, die aus der israelisch-arabischen al-Fam-Stadt kamen, hatten Maschinengewehre und ihr 3. Gefährte hatte eine Pistole. Die Polizei hat den Tempelberg abgeschottet. Auf Anforderung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat das israelische Außenministerium die Erklärung des Botschafters zurückgezogen, die die ungarische Regierung verurteilte. Das israelische Ministerium kritisierte George Soros scharf, weil er ständig Organisationen finanziert, die Israel verleumden, berichtete die Website Haaretz. Auf Ersuchen des Ministerpräsidentenamtes in Jerusalem zog das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten die Erklärung des israelischen Botschafters in Budapest am Samstag zurück, in der Josef Hamrani die ungarische Regierung aufforderte, die Plakatkampagne mit dem Foto von George Soros zurückzuziehen, weil sie den Antisemitismus verstärkt, auf traurige Geschehnisse erinnert, zu Hass anstiftet und Angst verursacht. Danach kritisierte Emmanuel Nasson, Sprecher des israelischen Außenministeriums, George Soros am Sonntag scharf. Nasson betonte, dass die Ankündigung des Botschafters in keiner Weise behauptet habe, dass die Kritik gegen George Soros, der die demokratisch gewählte Regierung Israels mit der Unterstützung von Organisationen, die den jüdischen Staat verleumden, kontinuierlich untergräbt und versucht, Israel das Recht auf Selbstverteidigung zu verweigern, ungerechtfertigt sei. Nach der Zeitung Haaretz fand die diplomatische Spannung zwischen den beiden Ländern in einer besonders heiklen Zeitspanne statt. Netanyahus geplanter Besuch in Budapest am 18. Juli, der erste Besuch des israelischen Premierministers in Ungarn in den letzten 30 Jahren sein wird. Das Regierungsinformationszentrum hat offiziell an ATV erklärt, dass das Soros-Plakat, das soweit der Tiefpunkt seiner Propagandakampagne war, in den nächsten Tagen von den Straßen entfernt wird. Im Interesse des Friedens und der Stabilität der westlichen Balkanstaaten und der Sicherheit Europas muss für die europäische Integration des westlichen Balkans alles getan werden, sagte Péter Szijjártó. Auf der ersten Sitzung der Außenminister unter der ungarischen Ratpräsidentschaft der Visegrad-IV-Gruppe diskutierten die V4-Außenminister mit der Delegation von Österreich, Kroatien und Slowenien. Nach dem Treffen betonte Péter Szijjártó: Wir sind in der 24. Stunde, wenn es um den westlichen Balkan geht. Sowohl die Weltpolitik als auch die Regionalpolitiker haben eine Strategie für diese Region, aber die Europäische Union scheint keine zu haben. Österreich ließ den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Sebkenicek, der an einer aus dem Anlass des Jubiläums des gescheiterten Putschversuches in der Türkei im vergangenen Jahr organisierten Veranstaltung teilnehmen wollte, nicht in das Land, sagte der Sprecher des österreichischen Außenministeriums. Der Sprecher erklärte dem ORF-Radiosender: Ich kann bestätigen, dass Außenminister Sebastian Kurz dem türkischen Wirtschaftsminister die Einreise praktisch verboten hat. Er fügte hinzu, die Veranstaltung ist sehr groß und der Besuch wäre eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und die Sicherheit Österreichs. Auf Initiative des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und der Deutsch-Israelischen Zukunftsforum-Stiftung wurde in Deutschland der Shimon-Peres-Preis ins Leben gerufen. Der Preis wird an Fachleute von 18 und 45 verliehen, die durch ihre Arbeit zur Entwicklung des Verhältnisses zwischen den beiden Ländern beitragen, berichtete die Website der Jewish Telegraphic Agency. Die nach dem ehemaligen israelischen Präsidenten benannte Auszeichnung wird im Oktober in Berlin verliehen. Die 1.000 €, die mit dem Preis verliehen werden, werden an einen israelischen und einen deutschen Gewinner verliehen. Die Kandidaten können sich bis zum 31. Juli durch die Website der Stiftung bewerben. Die Migrationskrise muss in Afrika gelöst werden, obwohl sie eine interne europäische Dimension hat. Dies notwendig macht, die Entscheidung über die Zuweisung von Flüchtlingen an die EU-Mitgliedstaaten umzusetzen, betonte der deutsche und italienische Innenminister am Mittwoch. Thomas de Maizière und Marco Minniti betonten in einem Gastkommentar in der Zeitung Die Welt, dass die Schaffung einer Illusion von unbegrenzter Gastfreundschaft und Migranten falsch sei, weil es nur den Schmugglern helfen würde, reicher zu werden.
Die Lösung der Migrationskrise kann sich geografisch nicht auf die EU und vor allem nicht auf die italienischen Küsten beschränken, wo Migranten in die EU eintreten. Die Krise muss vor allem in Afrika überwunden werden, wo ökonomische, ökologische und humanitäre Ursachen Migration auslösen. Staffan de Mistura, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für die Syrienkrise, hat die siebte Runde der Gespräche zwischen der syrischen Regierung und den Rebellen in Genf begonnen. Die Diskussionen werden voraussichtlich die ganze Woche dauern. Mittlerweile halten sich die Parteien weiterhin intensiv an dem Waffenstillstand in dem Süden Syriens, wo in den Vereinigten Staaten und Russland vermittelt wurde. Das UNESCO-Weltkulturerbe-Komitee hat im Rahmen seines Krakauer Treffens die Altstadt von Hebron im Westjordanland in der Liste der Weltkulturerbe als außergewöhnlich wertvoller Ort aufgenommen und unter den gefährdeten Orten eingestuft. Die Entscheidung führte zu einer starken Empörung in Israel, aber die palästinensische Behörde begrüßte sie. Reuven Rivlin, der Präsident von Israel, nannte die UNESCO eine antijüdische Organisation, die aus seiner Sicht Fälle von brutalen Extremisten ignoriert, die das Welterbe zerstören. Naftali Bennett, Bildungsminister, erklärte, dass die Abstimmung der UNESCO schändlich sei und die jüdischen Beziehungen mit Hebron stärker sind als jene Abstimmung, da diese Beziehung Tausende von Jahren alt sei. Die Entscheidung muss abgelehnt und Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Altstadt der Ahnen zu stärken, forderte Bennett. Ali Gabay, der ehemalige Minister für Umweltschutz, wurde zum Vorsitzenden der oppositionellen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Israel gewählt. 95% der 50.000 Parteimitglieder, die stimmberechtigt waren, waren bei der Abstimmung anwesend. Der 50-jährige Geschäftsmann und ehemaliger Direktor des Bezek Telekommunikationsunternehmens, der erst vor wenigen Jahren in der Politik auftauchte, gewann 51:49 in der zweiten Runde der Vorwahlen. Damit besiegte er seinen Konkurrenten Amir Peretz, der seit 40 Jahren Politiker ist. Die israelische Regierung hat genehmigt, dass in der Stadt Kalkilia, die von Palästinensern bewohnt wird, wegen der Übervölkerung neue Häuser gebaut werden. Die Siedlung befindet sich 10 Meilen, also etwa 16 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Erweiterung im vergangenen Jahr genehmigt, aber rechtsgerichtete Minister in der Regierung haben Veto gegen die Entscheidung des Premierministers eingelegt, schrieb i24news.com. Das Portal schrieb, dass nach dem Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Erweiterung kein Sicherheitsrisiko darstellt, also ist es nicht wert, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Nach AP gab es Druck von den USA in Bezug auf die Entscheidung, da die Erweiterung der Stadt eine der Voraussetzungen für die Friedensverhandlungen war. Und nun zu den Sportnachrichten. Es werden 2 Zonen für Sportfans in Budapest und eine in Balatonfüred während der 17. FINA-Weltmeisterschaft geben. Die Weltmeisterschaft beginnt am Freitag und dauert bis zum 30. Juli. Diese Zonen werden jeden Tag von 9 Uhr bis das Ende der Veranstaltungen kostenlos zur Verfügung stehen und werden mit Projektoren für diejenigen ausgestattet, die keine Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft haben oder die die Veranstaltungen gemeinsam mit der ganzen Community erleben möchten. Eine der Fanzonen ist in der Hauptstadt ist im Doggeist Sonnenbad, die andere im Margit-Sziget Athletikcenter und im Balatonfüred an der Tagore-Promenade. Und nun zum Wetter. Am Samstag werden weitere Regenschauer und im Norden und Nordosten Gewitter geben. Der Nordwind wird wieder stärker. Die Temperaturen werden zwischen 22 und 27 Grad liegen und mit den höchsten Temperaturen muss man im südlichen Teil des Landes rechnen. Am Sonntag wird es wahrscheinlich etwas Regen und im Osten sogar starke Winde und im Norden weitere Winde geben. Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad. Am Montag kann man mit Regen rechnen und der Wind bleibt mäßig. Es wird wieder wärmer und die Temperaturen bewegen sich zwischen 26 und 29 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.htv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וכעת החדשות בעברית. 2 שוטרים ישראלים נפצעו קשה כאשר 3 חמושים פלסטינים ירו בהם בעיר העתיקה בירושלים סמוך לשער האריות. כוחות הביטחון ירו בתוקפים, המתנגשים הגיעו מאזור הר בית. הם ירו לעבר השוטרים בשער האריות של העיר העתיקה ואחר כך חזרו לכיוון
הר הבית. כוחות הביטחון רדפו אחריהם וירו בהם. השוטרים נלקחו לבית החולים. לשניים מהחמושים שהגיעו מאום אל-פחם היו מקלעים, ולשלישי היה אקדח. המשטרה סגרה את הר הבית. על פי הוראתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, משרד החוץ הישראלי חזר בו מהודעת השגריר המגנה את ממשלת הונגריה. משרד החוץ הישראלי מתח ביקורת חריפה על ג'ורג' סורוס, משום שהוא מממן באופן תמידי ארגונים המשמיצים את ישראל, כך דווח באתר הארץ ביום ראשון בערב. לבקשת משרד ראש הממשלה בירושלים, חזר בו משרד החוץ מהודעת השגריר ישראל בבודפשט בשבת, בה נאמר כי יוסף אמרני קרא לממשלה ההונגרית להפסיק את קמפיין הכרזות עם הצילום של ג'ורג' סורוס, משום שהוא מגביר את האנטישמיות, מעורר זיכרונות עצובים, שנאה ופחד. הביקורת עצמה אינה מוצדקת. עמנואל נחשון, דובר משרד החוץ הישראלי, מתח ביקורת חריפה על ג'ורג' סורוס ביום ראשון. נחשון הדגיש כי הודעת השגריר לא טענה בשום פנים ואופן שהביקורת נגד ג'ורג' סורוס המשיך לערער את ממשלת ישראל שנבחרה באופן דמוקרטי בתמיכת ארגונים המשפיעים על המדינה היהודית ומנסה לשלול מישראל את הזכות להגנה עצמית אינה מוצדקת. על פי עיתון הארץ, המתח הדיפלומטי בין שתי המדינות התרחש בתקופה עדינה במיוחד, לפני ביקורו המתוכנן של נתניהו בבודפשט ב-18 ביולי, אשר יהיה ביקורו הראשון של ראש ממשלת ישראל בהונגריה ב-30 השנים האחרונות. מרכז המידע הממשלתי הצהיר באופן רשמי לערוץ ATV כי היא תסיר את כרזות סורוס מהרחובות תוך מספר ימים. עד כה הייתה הנקודה העמוקה ביותר במסע התעמולה שלהם. למען השלום והיציבות של מדינות הבלקן המערביות והביטחון של אירופה כולה, צריך לעשות הכל למען האינטגרציה האירופאית של מדינות הבלקן, אמר פיטר סיארטו. בפגישתם הראשונה של שרי החוץ בראשות הנשיאות ההונגרית של קבוצת וישגרד, דנו שרי החוץ של להביא 4 בבעיות עם משלחות אוסטריה, קרואטיה וסלובניה. לאחר הפגישה הדגיש פיטר סיארטו כי אנחנו נמצאים בדקה ה-90 כשמדובר בבלקן המערבי, הן לפוליטיקה העולמית והן לפוליטיקאים האזוריים. לכולם יש אסטרטגיה בנוגע לאזור זה, רק לאיחוד האירופי אין שום תוכניות. אוסטריה לא אפשרה לשר הכלכלה הטורקי ניהד ג'יבניצ'ניק להיכנס למדינה, שרצה להשתתף באירוע יום השנה לניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה בשנה שעברה, אמר דובר משרד החוץ האוסטרי. הדובר מסר לתחנת הרדיו של ORF ששר החוץ סבסטיאן קורץ אסר למעשה על שר הכלכלה הטורקי להיכנס למדינה. הוא הוסיף, האירוע גדול מאוד והביקור יהווה איום לסדר הציבורי ולביטחון באוסטריה. ביוזמת משרד החוץ הגרמני וקרן פורום העתיד של גרמניה-ישראל, הוקם בגרמניה פרס שמעון פרס. הפרס יוענק לאנשי מקצוע בגילאים 18 עד 45, אשר באמצעות עבודתם תורמים להתפתחות היחסים בין שתי המדינות, כך דווח באתר הסוכנות הידיעות היהודית. הפרס עצמו קרוי על שמו של הנשיא הישראלי לשעבר, ויוענק לראשונה בברלין באוקטובר השנה. 1,000 יורו המלווים את הפרס יוענקו לזוכה ישראלי ולזוכה גרמני. המועמדים רשאים להגיש מועמדות דרך אתר הקרן עד ה-31 ביולי. משבר ההגירה חייב להיפטר באפריקה, אם כי יש לו ממד אירופאי פנימי, ולכן יש ליישם את ההחלטה על הקצאת פליטים למדינות החברות באיחוד האירופי, הדגיש שרי הפנים הגרמנים והאיטלקים ביום רביעי. תומאס דה מייזייר ומרקו מיניטי הדגישו לעיתון די ולט כי יצירת אשליה של קבלה בלתי מוגבלת של מהגרים אינה נכונה, משום שזה רק יעזור למבריחים להתעשר. הפתרון למשבר ההגירה לא יכול להיות מוגבל לאיחוד האירופי מבחינה גיאוגרפית, ומעל הכל לחופים האיטלקיים שם מהגרים נכנסים לאירופה. יש להתגבר על המשבר בעיקר באפריקה, שם סיבות כלכליות, אקולוגיות והומניטריות גורמות להגירה. סטפן דה מיסטורה, השליח המיוחד של האו"ם למשבר בסוריה, החל את סבב השיחות השביעי בממשלת סוריה לבין המורדים בג'נבה השבוע. הדיונים צפויים להימשך עוד מספר ימים. בינתיים הצדדים ממשיכים לדבוק בהרחבה בהפסקת האש בדרום סוריה, בתיווכה של ארצות הברית ורוסיה. ועדת המורשת העולמית של אונסקו בפגישתה בקרקוב כללה את העיר העתיקה של חברון בגדה המערבית ברשימת מורשת העולם כמקום בעל ערך יוצא דופן, ודרגה אותו בין האתרים הפגיעים ביותר. ההחלטה עוררה זעם רב בישראל, אך הרשות הפלסטינית בירכה על כך. נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין קרא להחלטה אנטישמית, שלדעתו מתעלמת מקיצונים אכזריים שהורסים את אתרי מורשת העולם.
שר החינוך נפתלי בנט אמר כי הצבעת אונסקו מבישה. הקשר שיש ליהודים עם חברון חזק מכל הצבעה, והקשר הזה הוא בין אלפי שנים. יש לדחות את ההחלטה ולפעול על מנת לחזק את עיר אבותינו, דרש בנט. אבי גבאי, השר לאיכות הסביבה לשעבר, נבחר כמנהיג מפלגת העבודה בישראל. 59% מבין 50,000 החברים הזכאים להצביע היו נוכחים בהצבעה. איש העסקים בין ה-50 ומנהלה לשעבר של חברת בזק, שהופיע בפוליטיקה רק לפני מספר שנים, זכה ל-51% מהקולות בסיבוב השני של ההצבעה, והביס את יריבו אמיר פרץ, שעוסק בפוליטיקה כבר מזה 40 שנה. ממשלת ישראל אישרה לעיריית קלקיליה, מאוכלסת על ידי פלסטינים, לבנות בתים חדשים בשל ריבוי האוכלוסין. היישוב נמצא כ10 קילומטרים מתל אביב. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את ההרחבה בשנה שעברה, אך שרי הימין בממשלה הטילו וטו על החלטה זו, כתב i24news.com. בפורטל נכתב כי לדברי שר ההגנה אביגדור ליברמן, ההרחבה אינה מהווה סיכון ביטחוני, ולכן אין זה ראוי להתנגד לה. לדברי AP היה לחץ מצד ארצות הברית על ההחלטה, שכן התרחבות העיר הייתה אחד מהתנאים המוקדמים למשא ומתן לשלום בין הצדדים. וכעת לחדשות הספורט, יהיו 2 אזורי מקומות עבור אוהדי הספורט בבודפשט ואחד בבלאטון פורד במהלך אליפות העולם ה-17 של פינה, המתחילה ביום שישי עד יום הסגירה ב-30 ביולי. אזורים אלה יהיו חופשיים לבקר כל יום מ-9 בבוקר עד סוף האירועים, ויהיו מצוידים עם מקרנים ענקים עבור אלה שאין להם כרטיסים לטורניר ורוצים לחוות את האירועים של אליפות העולם יחד עם קהילה שלמה. אחד האזורים בבירה יהיה חוף דוגאי, השני במרכז האתלטי על האי מורגית, ובבלאטון פורד על טיילת תגורה. וכעת למזג האוויר, בשבת ייתכנו גשמים בצפון וסופות רעמים בצפון מזרח. הרוח הצפונית תתחזק שוב. הטמפרטורות יהיו בין 22 ל-27 מעלות, עם הטמפרטורות הגבוהות ביותר בחלק הדרום-מזרחי של המדינה. ביום ראשון צפוי להיות קצת גשם במזרח, רוחות חזקות בצפון. הטמפרטורות המקסימליות תהיינה בין 23 ל-27 מעלות. משקעים צפויים ביום שני, הרוח עצמה תישאר מתונה. הטמפרטורות תעלנה גם כן, והן חזויות להיות בין 26 ל-29 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broerpress.com. תודה רבה, שיהיה לכם שבת שלום, וכעת החדשות בסינית.观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看 HetTV 的外语新闻节目，我是艾登，以下是本周中文要闻。针对以色列大使对乔治索罗斯运动的指责，匈牙利外交与对外贸易部作出回应。与以色列一样，匈牙利也正在对任何危及国家和公民安全的人员采取行动。匈牙利外交与对外贸易部表示，在非政府组织帮助下，乔治索罗斯想要破坏边境围栏，将成千上万的非法移民带入匈牙利乃至整个欧洲。他们还表示，这些非法移民持有反犹太主义观点，对匈牙利和欧洲犹太社区造成威胁。在德国汉堡出席20国集团峰会的各国领袖达成妥协，同意接受一项最终宣言。根据宣言，他们将继续打击保护主义和不公平的商业行为，支持巴黎气候协议的实施，同时也承认美国将不会参与该协议的实施。俄罗斯总统表示，他难过与美国总统建立工作关系。汉堡20国集团峰会结束之际，普京表示，他与美国总统特朗普就网络安全合作达成一致。两国领导人还讨论了美国和俄罗斯之间的天然气紧张问题。
匈牙利外交与对外经济部长希尔多彼得表示，为了巴尔干半岛西部的和平与稳定，与欧洲的安全，人人都必须为巴尔干半岛西部的欧洲一体化进程出力。在匈牙利担任威胁格拉的集团就是 V4 轮值主席后的首次外长会议上4国外长与奥地利、克罗地亚和斯洛文尼亚代表团讨论了有关议题。会后，匈牙利外交与对外经济部长强调，我们正处于应对巴尔干半岛西部问题的关键时刻。国际政治和地区政治家对该地区均制定了战略，而欧盟却是例外。土耳其总统表示，伊拉克保持国家统一极其重要，因此居住在伊拉克的库尔德人不应该举行独立公投。伊拉克北部库尔德自治区政府已经宣布将于9月25日举行独立公投。土耳其总统埃尔多安表示，这种情况不应该发生。伊拉克领土的统一正在变得日益重要。土耳其总统埃尔多安表示，库尔德人必须避免进行独立公投这样的单边行动。周二，匈牙利绿党就是 LMP 联席主席向宪法法院提起诉讼，要求召回关于接受海外资助的组织机构的透明度法案。在提交有60名议员签署的请求书前，阿古什霍塔兹表示，该法案并没有提高透明度，相反，他给相关组织机构打上了橙色星星标记。他认为该法律并不满足法律确定性的条件，因为它并未明确海外资助的含义。意大利希望符合欧盟关于地中海海岸管控的计划 Triton 行动计划。根据意大利内政部长的声明，如果符合要求被否决，意大利可能会退出计划的实施。欧盟边境与海岸警卫局 Frontex 将于周二在罗马针对 Triton 行动计划实施的修订的展开谈判，因为意大利政府希望确保欧盟救援船只不会把从地中海中救起的每个人都运往意大利海岸。意大利内政部长明尼蒂表示，如果上述目标无法达成，意大利就将随时准备退出该计划实施。不过，公共服务大学教授安娜·莫尔纳认为，这并不会对难民迁徙走向带来明显改变。土耳其当局命令逮捕105名涉嫌在去年协助未遂政变的 IT 专家。7月15日，土耳其在未遂政变1周年悼念250名死难者。土耳其新闻机构阿纳多路通讯社报道，已经有52名嫌疑人被拘留，其中包括土耳其技术研究委员会和电信管理局成员，他们被指控为政变者提供技术援助。以下是体育消息。周二，匈牙利在以色列举行的犹太人马加比耶运动会上，不负众望斩获奖牌。Laura Stead 赢得空手道金牌 ，Robert Gottoi 赢得花剑银牌 ，Kingo Binet 赢得花剑铜牌 ，Zingan Martin 赢得佩剑铜牌。匈牙利位列奖牌榜第4名，仅次于以色列、美国和英国。更多新闻消息，请关注我们的网站 hattitv.com 和 wordpress.com。非常感谢和周末好。